सौन्दर्य प्रतियोगिता होइन, अब विवेकको प्रतियोगिता हुनुपर्छ। When every child get back the imprisoned, rewards with नमस्ते। टुडेज युथ एसियाद्वारा निर्माण गरिएको नेपाल टप 7 डिबेटर्स 2013मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको यस एपिसोडमा हामी 2013 को 7औं विजेता प्रस्तुत गर्दैछौँ। हरेक समूहबाट एक विजेता र एक स्पेशल मेन्सन गरी 7 विजेताहरू छन्। नेपाल टप 7 डिबेटर्स 2013 समूह 1 कक्षा 7, 8 र 9 नेपाली भाषाकी विजेता रहेकी छिन्। कक्षा 9 मा अध्ययनरत सेन्ट मेरिज हाई स्कुल ललितपुरकी श्रेया पौडेल। आजै एक कास कम खाएर, एक जोर कपडा कम लाएर, सानै घरमा बसेर भए पनि छोराछोरी पढाउने आमा बाबु महान हुन्छन्। के धन मात्र कमाइदिनु बाबुआमाको उत्तरदायित्व र अभिभावकत्व हो त? अवश्य पनि होइन। आजको विश्वलाई अरूको भर परेर तिनको अनुसरण गरेर जीविकोपार्जन गर्ने जनशक्ति भन्दा पनि आफ्नै बलबुतामा अवसर सिर्जना गर्ने जनशक्तिको खाँचो छ। मध्ययुगमा संसारका हरेक रहस्यलाई भगवानसँग जोडेर पढाइयो। यस समयमा अन्धविश्वास, धर्मको नाममा शोषण र ज्ञान विज्ञानको विलय भयो। महिलाहरूलाई वस्तु सरह भोग्ने, बेच्ने र दान गर्ने विषय बनाइयो। फेरि पनि यही रामकथा दोहोरिने प्रबल सम्भावना हुँदाहुँदै पनि के हामीलाई नैतिक शिक्षा मात्र स्वीकार्य छ? अवश्य पनि छैन। नैतिकता र नैतिक शिक्षा भनेको विद्यालयमा रटाएर परीक्षा प्रणालीद्वारा पढाइनुपर्ने विषयवस्तु होइनन्। यी समाज, घर, परिवारबाट सिकाइनुपर्ने विषय हो। नैतिकता आज विद्यालयको नभएर समाजको चुनौती हो। विपक्षी मित्रले भने जस्तै यदि हरेक राष्ट्रले आफ्ना कर्णधारहरूलाई नैतिक शिक्षा मात्र दिने हो भने उनीहरूले हासिल गरेको प्रगति, विकास, खोज, अनुसन्धान कसका बलिया हातमा सुम्पने? उनीहरूले यस ब्रह्माण्डको अथाह रहस्य र संसारका हजारौं रोगहरूको उपचार पत्ता लगाउने जिम्मेवारी कसका काँधमा हालिदिने? पुर्खाहरूको 100औं वर्षको कडा मेहनत एका देशको कथा भएको हामीलाई स्वीकार्य छ? अवश्य पनि छैन। नेपालको सन्दर्भमा त झन् वैज्ञानिक शिक्षा नै दिनुपर्छ। अस्थिर राजनीति, दक्ष जनशक्तिको हाहाकार, अल्प विकसित स्थिति, परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको राष्ट्रमा साधु सन्त र महापुरुष मात्र उत्पादन गर्नु उचित हुँदैन। भोको भजना न होई गोपाला लेयो अपनी कण्ठीमाला, अर्थात् भोको कसैले पनि भजन गाउन सक्दैन। मानिस घाँस, बाँस, कपास, इज्जत र प्रतिष्ठाको भोको हुन्छ। जबसम्म यी कुराहरूमा तृप्त हुन सक्दैन तबसम्म नैतिकतामा रमाउन सक्दैन। विपक्षी मित्र र यहाँ उपस्थित सबैलाई मेरो प्रश्न छ, के आज हरेक विदेश गएका चेलीबेटीले पवित्रताको नाममा अग्नि परीक्षा दिनु सम्भव छ? के यो न्यायसङ्गत छ, तर्कसङ्गत छ, परीक्षण योग्य छ र विज्ञान सङ्गत छ? जति नै नैतिकताको पाठ पढाए पनि आजसम्म महिलाहरू बोक्सी भनेर जलिल भएकै छन्। तल्ला जातकाहरू हेपिएकै छन् र छोरा पाउने लहरमा 100औं छोरी जन्मिएकै छन्। नेपाल टप 7 डिबेटर्सको विजेता श्रेया पौडेल। नेपाल टप 7 डिबेटर्स 2013 को समूह 3 कक्षा 10, 11 र 12 नेपाली भाषाका विजेता रहेका छन्। जया मल्टिपल क्याम्पस काठमाडौँ कक्षा 11 मा अध्ययनरत सागर घिमिरे। विद्यार्थीमा त शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक अनि व्यवहारिक गुणहरूको विकास हुनुपर्दछ, जसले गर्दा ऊ आगामी दिनहरूमा भविष्यको कर्णधार बन्न टेवा पुर्याउँछ। वास्तवमा मेरी आमा गरिब छैनन्, उनीसँग त मोती फल्ने हिमाल छ अनि चिरञ्जीवी जडीबुटी फल्ने तराई पहाड छ। तर यहाँको कमजोर सरकारी व्यवस्थापनको कारण आज हामी गरिबीको माला भिरेर चपेटामा परिरहेका छौँ अनि यहाँको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, राजनीति अनि संस्कृतिमा नकारात्मक असर पर्न गएको छ। दासमुक्त मानवीय संरचनाको बेजोड नमुना मानिने वैदेशिक कामदारहरूलाई मेरा पूर्ववक्ता मित्रले दासताको लुङ्गी ओढाउन खोज्नु भनेको त केवल छुचुन्द्राको टाउकामा चमेलीको तेल घस्न खोज्नु मात्र हो। किनकि गत 11 महिनाको फिस्कल इयरमा 4,80,990 नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारका लागि गएको र त्यसमा 20 देखि 22 वर्षका युवा युवतीहरूको बिगिरहेको देखिन्छ। स्वदेशमा आफ्नो बाबुको घुँडा चुसेर पेट पाल्न पल्किएका नेपाली नागरिकहरू अरब कतारको तातो गर्मीमा आफै फलाम पिट्ने अनि भकार्न सोर्ने जस्ता सानै भए पनि कर्मशील काम गरेर आफूलाई परिश्रमी अनि आत्मनिर्भरताको पहिचान दिलाउन सफल भएका छन्। वैदेशिक कामदारहरूको यस्तो परिश्रम अनि रोजी रोटीलाई दासता भन्नेहरूको भनाइलाई मेरा तार्किक उदाहरणहरूले
प्रतिशत भिजिलान्ते तुल्याएका छन्। आजको विश्व भनेको एउटै घरको 7 कोठामा अटाएको सपरिवारमा अटाएको एउटा नवीन मानवीय संरचना हो र यस्तो संरचनामा आफ्नै पौरखी हातहरूलाई घोटाएर रचाएर आफूलाई कर्मठ नागरिक तुल्याउनु भनेको दासता कदापि पनि होइन। बरु आफ्नै पुर्खाहरूको संरचनालाई पर्खेर बस्नु भनेको दास हो। यो अझ म त भनिदिन्छु, यसलाई त आत्मीय संस्कृति अनि भातृत्व प्रेमको साटासाट गर्ने नवीन माध्यम हो। कुनै पनि राष्ट्रको चिनारी तप्पु ज्ञानी पुर्खाको प्रसाद अनि सुसंस्कृतिको विचित्रलाई आज व्यापारिक विज्ञापनको कालो मसीमा निचोरेर यसलाई अपमान गर्नु भनेको एउटा सूर्यको प्रकाशलाई हत्केलाले छेक्छु भने अन्धकारको भ्रम पैदा गर्नु मात्र हो। किनकि आज यस्तो राष्ट्रिय अस्मि बियरका बोतलदेखि लिएर अश्लील चलचित्रसम्ममा प्रयोग भइसकेको छ र यसलाई विश्व बजारमै अग्रस्थानमा रहेको अमेरिका राष्ट्रले सन् 1942 सालमा पारित गरेको अफिसियल युएस फ्याक्ट्स अफ सेट कोड सेक्सन 8 मा प्रतिबन्ध गरेको छ। जसरी वर्षाका लागि बादल, जीवनका लागि चेतनाको आवश्यक रहेको हुन्छ, त्यसरी नै राष्ट्रका लागि राष्ट्रिय झण्डाको महत्त्व निकै अविस्मरणीय रहेको पाइन्छ। व्यापारका नाममा भएका कालोबजारी, देह व्यापार, दुधमा पानी अनि घिउमा पिडालु जस्ता विकृतिका विज्ञापनहरूलाई आज चन्द्र र सूर्यको अस्मितामा लगेर छाप्नु भनेको कहाँसम्मको नैतिकहीन कदमको व्यापारको विज्ञापनमा अघि लाग्नु हो? यो प्रश्न आजको सभ्य समुदायमा खडा भएको छ। समूह 3 कक्षा 10, 11 र 12 का विजेता हुन सफल भएका छन् सागर घिमिरे। सागरलाई बधाई छ। नेपाल टप 7 डिबेटर्स 2013 को समूह 5 स्नातक तहको विजेता रहेकी छिन् मकवानपुर मल्टिपल क्याम्पस हेटौडामा अध्ययनरत बिनिता कार्की। विज्ञान शरीर हो, मन हो आध्यात्म। विज्ञान शरीर हो, मन हो आध्यात्म। सदाबहार चल्ने जीवन हो आध्यात्म। प्रविधिले जब मानिस यन्त्र समान हुन्छ, त्यो यन्त्रमा श्वास भर्ने धड्कन हो आध्यात्म। विज्ञान शरीर हो, मन हो आध्यात्म। सामान्य र सपाट भाषामा परिभाषित गर्नुपर्दा विज्ञान र प्रविधि भनेको आधुनिक विश्वको आर्जित उपलब्धि हो, जसमा भौतिक र सांसारिक सुखलाई नै सबथोक मानिएको हुन्छ। तर आध्यात्म भनेको आत्माको शान्ति हो, मनको भित्री ज्ञानको चिन्तन हो, जसमा मान्छेले भौतिक र सांसारिक सुख सुविधाबाट पाउन नसकेको शान्ति पाउन सक्दछ। भौतिक सुविधामा मानिस जति नै अग्रसर भए पनि अध्यात्मवाद नै मान्छेको अन्तिम चिन्तन हो, भित्री मनको ज्ञान हो। र साथीहरू, मैले जति पनि तर्कहरू दिएँ ती सबैको निचोड एउटै निस्किन्छ। वास्तवमै संसार जति नै भौतिकवादी भए तापनि अध्यात्मवादलाई मान्छेले छोड्न सक्दैन। मान्छे लामो सङ्घर्ष पश्चात, भौतिकवादको लामो साथ पश्चात अन्ततः अध्यात्मवादलाई नै अपनाउन पुग्दछ। जुन देश विकासको गतिमा कछुवाको तालमा दौडिरहेको छ, जुन देशका शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार युवा उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा साबित भइरहेका छन्, जुन देशका उद्योग धन्दाहरू कतिपय बन्द भइसकेको र कतिपय बन्द हुने अवस्थामा छन्, अनि जुन देशमा बिहानको कमाइले बिहानको छाक र बेलुकाको कमाइले बेलुकाको छाक टार्ने स्तरका नागरिकहरू बस्छन्, त्यो देशको राजनीतिले बन्द र आन्दोलनलाई औजार मान्नु पुवाल परेको डुङ्गाबाट समुद्र पार गर्न खोज्नु जस्तै हो। यदि बन्द र आन्दोलन नेपाली राजनीतिको औजार बन्न सक्थ्यो भने आजसम्म देशले विकासको गतिमा चमत्कार गरिसक्नु पर्थ्यो। फागुन 24 गते सगरमाथा टेलिभिजनले प्रसारण गरेको एक तथ्याङ्क अनुसार सन् 2009 देखि 2013 मार्च 7 सम्ममा नेपाल आंशिक र पूर्ण रूपमा गरी कुल 382 दिन बन्द भयो। अर्थात् 3 वर्षको अवधिमा 1 वर्षभन्दा बढी समय नेपाली जनताले बन्दको मार खेप्नु पर्यो। यदि बन्द र आन्दोलन नै नेपाली राजनीतिको औजार बन्न सक्थ्यो भने सरदर 3 दिनमा 1 दिन बन्द गर्दा पनि किन बन्न सकेन नेपाल अमेरिका जस्तो शक्तिशाली, किन बन्न सकेन नेपाल चाइना जस्तो विकसित, अनि किन बन्न सकेन नेपाल क्यानाडा जस्तो सम्पन्न। अमेरिका जस्तो विश्वकै शक्तिशाली मुलुकमा अपराधी ठहरिएका व्यक्तिले चुनाव लड्न पाउँछन्। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि त्यस्ता व्यक्तिले चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ र यही नियमलाई हाम्रो देशको निर्वाचन आयोगले पनि अदालतले फैसला गरेर ठहर्याएको अपराधीलाई 6 वर्षपछि चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भनेर समर्थन गरेको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि अपराधी ठहरेका व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगले चुनाव लड्नबाट निषेध गर्नुपर्छ भनेर मेरा विपक्षी मित्रले गर्नुभएको तर्क बालुवामा पानी खनाए बराबर छ। हो, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रका अधिकांश नेतृत्वहरूलाई कुनै न कुनै किसिमको अभियोग लागेको तथ्य दूध सेतो र रगत रातो हुन्छ भने जत्तिकै सार्थक छ, जसमध्ये धेरैलाई हामी 10 वर्षे जनयुद्धका आधारमा अपराधी भनिरहेका छौँ। स्मरण रहोस्, विक्रम सम्वत 2052 फागुन 1 गतेबाट निरङ्कुश शाही शासन र राजतन्त्रका विरुद्ध जनताका हक अधिकार न्याय र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नका खातिर घोषणा गरिएको जनयुद्ध 10 वर्ष लामो सङ्घर्ष पश्चात 2063 वैशाख 11 गतेको शाही घोषणापछि टुङ्गिएको थियो, जसमा
15,000 भन्दा बढी नेपाली जनताले रगतको खोलो बगाउनु परेको थियो भने देशले अरबौंको भौतिक क्षति सहनु परेको थियो। 19 दिने बृहत जनआन्दोलन पनि त्यही जनयुद्धको उपज हो जसमा 25 नेपाली जनताहरू शहीद भएका थिए। ती तमाम योद्धाहरू जो जनयुद्धको भूमिमा होमिएका थिए राष्ट्रका खातिर, स्वतन्त्रताका खातिर र आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिका खातिर, तीमध्ये वीर गति प्राप्त गर्नेहरूलाई चाहिँ शहीदको पंक्तिमा राखेर सम्मान गरिन्छ, उनीहरूको निर्जीव तस्बिरमाथि फूल माला चढाइन्छ। तर बाँचेर जितको सगरमाथा बोक्दै तानाशाहलाई परास्त गरेर देशमा गणतन्त्रको सुनौलो बिहानी झुल्क्याउने जीवित योद्धाहरूलाई भने अपराधीको आरोप लगाएर राजनीतिक सेवा गर्न पाउने र चुनाव लड्न पाउने हक अधिकारबाट नै वञ्चित गर्न खोजिन्छ भने यो कतिसम्म न्यायोचित हुन सक्छ? फेरि विक्रम सम्वत 2063 मङ्सिर 5 गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले पनि जनयुद्धमा भए गरेका सम्पूर्ण गल्तीहरूलाई क्षमा दिने घोषणा गरिसकेको छ। तर हामी उही रटान दोहोऱ्याएर उनीहरूलाई अपराधीको आक्षेप लगाएर चुनाव लड्नबाट निषेध गर्नुपर्छ भन्छौँ भने यो बौद्धिकता हुन सक्दैन। गल्ती मानिसबाटै हुन्छ, अझ भनौँ गल्ती त्यो मानिसबाट हुन्छ जसले नवीन कार्यको सुरुवात गर्न खोजिरहेको हुन्छ। वर्षौं वर्षदेखि तानाशाहहरूको हालिमुहाली रहेको मुलुकमा एकाएक जनताको शासन ल्याउनु चान्चुने कुरो थिएन। यसरी आमूल परिवर्तन ल्याउने क्रममा त्यस्ता नेतृत्वहरूबाट सामान्य गल्ती हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। रत्नाकर जस्तो डाकुलाई त सही मार्ग निर्देशनले वाल्मीकि बनाउन सक्यो भने आज तपाईँ हाम्रो नजरमा अपराधी ठहरेका यी व्यक्तित्वहरू भोलि हाम्रो मार्ग निर्देशन, सल्लाह सुझाव र हौसलाले राष्ट्रको असल राष्ट्र निर्माता नबन्लान् भन्न सकिँदैन। नेपाल टप 7 डिबेटर्स 2013 अन्तर्गत समूह 5 स्नातक तहको विजेता हुन सफल हुनुभएको छ मकवानपुर मल्टिपल क्याम्पसकी बिनिता कार्की। बिनिता कार्कीलाई बधाई छ। The winner of Nepal's Top 7 Debaters 2013 in the category 2, grade 7, 8 and 9 English language is Eliza Prasai of grade 9 from Skyrider School, Chitwan. When the children who do not even hear a smattering of English at their home are taught English at the first year of their schooling, their entire learning is impaired. Kids end up learning by rote, not by practically understanding the things. Teaching other subjects like math, science and history through English is even more disastrous in this context. There are some students who are extremely good at writing, but there are also some students who have knowledge but cannot express it in paper, so they score less marks. But it is usually seen that when this type of students come in the professional scenario, they are more successful. Corruption to a country's system is similar to a virus to a computer system. A virus damages the working mechanism of a computer system, and corruption also damages the whole country's working mechanism. Well, corruption is like a communicable disease whose symptoms can be seen throughout the world. My fellow opponent, you said that the problems of malnutrition, illiteracy and HIV/AIDS are more important than the problem of corruption. Then let me ask you a question. If these problems were more important than the problem of corruption, why did the people like Ramdev and why did the people like Anna Hazare keep a fast on to death to end the problem of corruption? They should have kept a fast on to death to end the problem of malnutrition, to end the problem of HIV/AIDS and so on. And you said that corruption also prevails in the US and even US is more developed. While the states like California and New York do not make up all USA. In USA, every 1% out of 6% lives in poverty, and that poverty is resulted from corruption. You said that there are many problems for causing a country's failure, but I said that these all problems are the result of corruption. We cannot even imagine the independent judiciary, rule of law and good governance in presence of corruption. And in presence of corruption, success of a country in presence of corruption, it's something like that we could never achieve. Well, you talked about civil war, tribal war and so on. But let me ask you, why do these wars happen? They happen due to the unequal distribution of public resources. And the unequal distribution of public resources are ultimately caused due to corruption. Now you then say that malnutrition can be a cause of country's failure, poverty can be a cause of country's failure, unemployment can be a cause of country's failure. But how can you say that poverty, unemployment and malnutrition can be a cause of country's failure? Does not the country need to spend budget to solve these problems? Definitely the country needs. And the country spends too. But the money that is allocated for solving these problems never reach to the targeted sectors due to corruption. Winner for category 2, grade 7, 8 and 9 English language is Eliza Prasai.
The winner of Nepal's Top 7 Debaters 2013 in the category 4, grade 10, 11 and 12 English language is Urusha Silwal of grade 12 from St. Xavier's School, Lalitpur. Poudel Power Company is a private enterprise which has privatized the rivers like Adi Khola and Jimbrook, and they supply electricity in 62 VDCs and 2 municipalities of western and midwestern region of Nepal, and they give electricity at a cheaper price, and it is one of the largest taxpayer of the country. For those who think that the privatization should be banned, are you trying to say that the government should extinguish the only hope of all those 36,000 customers and compel them to live in darkness and drudgery of life? Think about it. In this scenario, if the exploitation and privatization of the natural resources is banned, then the situation of Nepal will turn into something like of having a cow but not being able to extract milk from it. My opponent said that the privatization of natural resources will have negative impact on tourism development. I guarantee you that if there were not privatization and exploitation of natural resources, then the tourism development of our country would be at risk right now. The main tourism attractions, mountain climbing, bungee jumping, paragliding, kayaking, canoe riding, rafting, are all operated by the private sectors of our country right now. The League of Nations failed to incorporate equal justice to all its member countries, owing to craze for power that resulted in the outbreak of the Second World War. This vividly and explicitly explains that peace is unattainable without justice. When there is absence of justice, peace is always at risk. One of the victims, Purnamaya Lama, wants to know what had happened to her husband Arjun, who was taken by the Maoists 8 years ago for no reason. For those who think that peace is possible without justice, are you trying to say that impunity should be the rule of law? Unbelievable. Expecting peace without justice is like expecting a flower without a seed. If justice prevails, peace follows naturally as night follows the day. The winner of category 4, grade 10, 11 and 12 winner to be Urusha Silwal. Congratulations, it's official. Urusha Silwal of grade 12 from St. Xavier's School, Jalakil has been declared the winner of Nepal's Top 7 Debaters 2013 English category grade 10, 11 and 12. The winner of Nepal's Top 7 Debaters 2013 in the category 6 Bachelor's level English language is Smarika KC from St. Xavier's College, Kathmandu. Crime, violence and drug use go hand in hand. Therefore, the government should discourage the use of marijuana among its citizens because there's no such thing as a safer drug. And the government should not forget about its duty to give the right message to its citizens, because making marijuana legal makes it more acceptable in the society. Human intelligence is full of unlimited possibilities and power. No creation, however big or grand, can ever supersede its creator. But there are certain things that require human touch, emotions that only humans can feel, things that only human can exceed in doing, not machines. We Nepalese share a special bond with our temples, not only for worshipping, but then they lead to an ever-increased contemplation, understanding of our history, and enjoyment for both local people as well as the visitors. So if antiques break or wear out due to the time factor, they are replaced as a matter of fact. The Sulima restoration project done by the team of Kathmandu Valley Preservation Trust. 8 wooden struts that were missing were replicated and replaced. And interestingly, the locals seemed to like it because it brought about the vibrancy and spirit of the past. My question to the opponent is that, why should Nepal still rely on foreign aid and uncertain economies of the West if countries with booming economy in Asia have more surpluses, which means it's more beneficial to Nepal in terms of tax, tariff and privileges for short-term as well as long-term economic prosperity. Nepal can relate and cater to the needs of Asian people and vice versa. Whereas we haven't had so much of Western exposure, opponent has been wrong in principle. Asian markets do not just rely on the West. This is an era of Asian consumption-led global growth. Asia's dependency on the US and the EU has been reduced since the last 10 years as Asia's economy has been rising, particularly that of the China.
Congratulations, it's official. Smarika KC of St. Xavier's College has been declared the winner of Nepal's Top 7 Debaters 2013 English category of bachelor's level. Among all the runner-ups in the 6 categories, Anuska Pant of grade 10 from Sri Satya Sai Shiksha Sadan has been nominated as the winner of Nepal's Top 7 Debaters 2013 in the category 7 Special Mention. Despite such huge efforts, after 40 years, I have witnessed no spatial metamorphosis so far. The polar ice caps are melting, glaciers are retreating, sea levels are rising. We have seen that low-lying lands like Maldives are drowning. We could have cherished the bananas grown in our own field, but not. We want bananas to be imported from Kerala. We want air conditioners, cars, refrigerators. We have never tried to imagine how much energy and fuel is consumed just to transport a single Nokia mobile phone all the way from Finland to Nepal. My opponents focus mainly on religious values, but let me tell you that our religion never seeks the body. It is the soul that the religion seeks. So what's the big deal in granting just a few part of it for the people in need after death? A dead body is in fact an inanimate organ which cannot feel. So what's the problem in giving a sight to a person who has never seen the sunrise? Bible clearly states that dust we are, dust we become. After death, our bodies are to be buried and cremated with organs which can save people's life. Would you rather like to leave a heart in a dead body if we can help to save the life of a 7-year-old boy? All these activities have posed a threat of turning Tarai, the granary of Nepal, into a desert. Now imagine how much hazardous would it be for us if we would go on legalizing privatization? Talking against the topic itself, my opponent has been supporting exploitation, which is in itself a negative term. Would you permit labor exploitation? Then why resource exploitation? If you ask me about the most recurring dispute so far, then it would be between a husband and a wife. Now just imagine the number of divorce cases that would be piled up if justice had been sought between such small disputes instead of peace. I am not trying to argue that I do not want justice, but if justice and peace without justice are both at stake, I would definitely choose peace without justice without any reservation for the greater good. Does this mean that I, everybody here, and all the members of the human world are not at peace at every second of their life? No. Anuska Pant of grade 10 from Sri Satya Sai Shiksha Sadan has been nominated as the winner of Nepal's Top 7 Debaters 2013 in the category 7 Special Mention. With this, we complete Nepal's Top 7 Debaters 2013. We'll be back soon with Nepal's Top 7 Debaters 2014. If you are a student studying between grade 7 and bachelor's level, you can apply for Nepal's Top 7 Debaters 2014. The application submissions are open now. You can call the TYA office at 4257-250 or send us an email at youthtya@gmail.com. From next week, you can watch our Youth TV show Season 4. Till then, नमस्ते। आउँदो सातादेखि प्रसारण हुने युथ टिभी शो सिजन 4 हेर्न नभुल्नुहोला। नेपाल टप 7 डिबेटर्स 2014 लिएर आउने बाचाका साथ बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।